पोखरीनि तैबो कलगै लांमा सखा खरकथाम स्टुडेन्ट्सनि कराकसालनि दिपर राजाखर आगुलिनि अरुन्धति नगर एग्रिकल्चर अफिसनि पोखरीव आखा खामलायमु पार्टीखा थै थांनाय रोनि मुंखा सुबजित दे बबी दास दे शुभम देव बरकेबो तै यगै मान्या खनै सयमानका कराकसाला आ खरकथामसाला एग्रिकल्चर अफिसनि पोखरीव तुकुनानि बागै फाइका तुकुनानि बागै फाइबै खरकथामनो तै यगै मान्यानि बागै तैव कलगै थांका आमसाइनि खरकसा बरक पार्टी मुं नुगै सिरिखका के बिनि सिरिकमानि खरां खाना वैनो आमसाइनि तंनाय लुकुरक पार्टी मुं थाइवो फाइबै सफाइबायका पोखरीव पालखे नखरै आमसाइनि लुकुरक नाइजुक लागे खरक सान मानखा फियाबा साखामनगो तलां थांखेनो तै मोथांगै मानलिया बन कक्तबा मानै पार्टी मुं थाइवो फाइबै सफाइका एडिनगर थानानि पुलिस तै हरबो थानाय तांबेदेगनि सामख्लायनाय रक पार्टी मुंनि 40 मिनिट्स नि उलो तै खरक नैनि मांखो तै पोखरीनि मानखा आशालो पार्टी मुं थाइवो थांगै आनन्दनगर थानानि पुलिस कक्तमा थुमनाय रने बसगांग যত কগ্রনো সাউইখানা রাখা ভাই যে বাদাঘাট মাতৃপল্লী এগ্রিকালচারে এখানে একটা পুকুর এখানে তিনটে ছেলে স্নান করতে এসে জলে ডুবেছে তখন খবর পেয়ে আমরা আসি এবং ফায়ার সার্ভিস টিম আসে পুশ করে প্রথমে একটা ছেলেকে রেস্কিউ করে হসপিটালে পাঠায় পরবর্তী সময় আরও দুটো ছেলেকে রেস্কিউ করে হসপিটালে পাঠিয়েছি আনুমানিক বয়সগুলি বয়স অনুমান 15-16 এরকম নামগুলি একজনের ববি শুক্ল দাস একজন শুভম আর একজন শুভজিৎ ওদের বাড়ি এখানেই বাদারঘাট মাতৃপল্লী देखक्सा फासिंगो के पार्टी मंगनो खनावै थांगै सगैका एमएलए जगमिनारानि सरकार खरकथाम चलानि नगनि बरक रनो खा खामलाय मंग याफरका एमएलए जगमिनारानि सरकार খেতে বসছিলাম তখন আমার মাতৃপল্লী তিনটা ছেলে জলে পড়ে গেছে তার মধ্যে একটা পেয়েছে মারা গেছে আর দুটোকে একটু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তখন আমি তাড়াতাড়ি করে এখানে চলে এসেছি তো দুটোকে এখানে পূজা হচ্ছে দেখা যাক কিরকম বয়সী হতে পারে 16 বছর 12 বছরের মনে হবে পেছনে একটা কলেজে পড়ে দিত নামগুলি জানা গেছে কি বলবেন এই বিষয়টা দেখুন এটা তো খুবই দুঃখজনক ঘটনা এটা তো আমরা আশা করিনি কিছুদিন আগে আমরা এটা উদ্বোধন হয়েছিল আমাদের এখানে তো আমরা সবাই যেটা করেছিলাম তখন তো খুব উদ্যোগের সঙ্গে এটা করা হয়েছে উদ্বোধন তাই এরকম যে মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের শুনতে হবে এটা আমরা ভাবলাম ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।